اقرا اردو پرائمری اسکول اورنگ آباد، جماعت اول، مضمون ریاضی، مضمون ٹیچر عائشہ فردوس۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھ لیجئے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا کیجئے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے آپ کو 20 تک نمبرز لکھنا اور پڑھنا سکھائے تھے۔ 20 2 10 20۔ اب ہم آج اس کے آگے یعنی 21 to 30 تک نمبرز پڑھنا اور لکھنا سیکھیں گے۔ دیکھیے بچوں، یہ ٹینس کی 2 مالا ہے، تو ہم پڑھیں گے 2 ٹینس۔ دیکھیے یہ ٹینس کے خانے میں ہم نے لکھے 2 ٹینس، اور یہ یونٹ ایک ہی ہے، 1 ہے، تو یہاں پر لکھیں گے 1 یونٹ 1۔ اب یہ ہو جائے گا 2 ٹینس 20 1 یونٹ 21، 2 ٹینس 1 یونٹ 21، 2 ٹینس 2 units 22، 2 ٹینس 2 units 22، 2 ٹینس 2 units 22، 2 ٹینس 3 units 23، 2 ٹینس 3 units 23، 2 ٹینس 3 units 23، 2 ٹینس 4 units 24، 2 ٹینس 4 units 24، 2 ٹینس 4 units 24، 2 ٹینس 5 units 25، 2 ٹینس 5 units 25، 2 ٹینس 5 units 25، 2 ٹینس 6 units 26، 2 ٹینس 6 units 26، 2 ٹینس 6 units 26، 2 ٹینس 7 units 27، 2 ٹینس 7 units 27، 2 ٹینس 7 units 27، 2 ٹینس 8 units 28، 2 ٹینس 8 units 28، 2 ٹینس 8 units 28، 2 ٹینس 9 units 29، 2 ٹینس 9 units 29، 2 ٹینس 9 units 29۔ دیکھیے پیارے بچوں، یہ 2 ٹینس اور یہ بھی ہو گئے ہیں 10 units۔ یہ بھی کتنے یونٹس ہو گئے ہیں؟ 10 units۔ اب ہم کیا کریں گے؟ یہ 2 ٹینس کی مالا بنی ہوئی ہے، یہ 1 ٹینس، یہ جو 10 یونٹس ہیں یہ کھلے موتی ہیں۔ دیکھیے آپ غور سے، یہ موتی کھلے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ موتی ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ان کھلے ہوئے موتیوں کو باندھ کر ایک مالا تیار کر لیں گے اس طرح سے۔ دیکھیے یہ کھلے موتیوں کی مالا ہم نے تیار کر لیے ہیں۔ اب یہ بھی ہو گئے ہیں ایک 110 یعنی دہائی کی مالا، 110 210 3 ٹینس۔ اب یہ ہو گئے ہیں 3 ٹینس، 3 دہائی۔ اب دیکھیے یہ 3 جو ہم ٹینس کے خانے میں لکھیں گے، اب یہاں پر ایک بھی کھلا ہوا موتی باقی نہیں رہا، 10 موتی ہیں، 10 کو ہم نے باندھ دیے ہیں۔ اب یہ 110 ہو گیا ہے۔ اس طرح سے ہم پڑھیں گے 3 ٹینس 0 یونٹ، 3 ٹینس 0 یونٹ 30، 3 ٹینس 0 units 30۔ دیکھیے اب اسے اردو میں پڑھیں گے۔ یہ 10 کی 2 مالا ہے تو 2 دہائی، اور یہ ایک کھلا موتی ہے تو 1 اکائی۔ اسے پڑھیں گے 2 دہائی 1 اکائی 21۔ لکھیں گے کیسا؟ 2 دہائی 1 اکائی 21، 2 دہائی 1 اکائی 21۔ دیکھیے اسے پڑھیں گے 2 دہائی 2 اکائی 22، 2 دہائی 2 اکائی 22، 2 دہائی 2 اکائی 22، 2 دہائی 3 اکائی 23، 2 دہائی 3 اکائی 23، 2 دہائی 3 اکائی 23، 2 دہائی 4 اکائی 24، 2 دہائی 4 اکائی 24،
दो दहाई चार इकाई 24, दो दहाई पाँच इकाई 25, दो दहाई पाँच इकाई 25, दो दहाई पाँच इकाई 25, दो दहाई छः इकाई 26, दो दहाई छः इकाई 26, दो दहाई छः इकाई 26, दो दहाई सात इकाई 27, दो दहाई सात इकाई 27, दो दहाई सात इकाई 27, दो दहाई आठ इकाई 28, दो दहाई आठ इकाई 28, दो दहाई आठ इकाई 28, दो दहाई नौ इकाई 29, दो दहाई नौ इकाई 29, दो दहाई नौ इकाई 29। देखिए ये दहाई की दो माला है और ये खुले मोती 10 हैं। आप और से देखिए ये मोती खुले हुए हैं, 10 मोती हैं। ये दो दहाई है, दो दहाई की माला है और 10 इकाई है। हमने आपको इससे पहले बताए थे 10 इकाइयों की या 10 चीज़ों की मिलकर क्या बनती है, एक दहाई। अब हम कैसा लिखेंगे देखिए। देखिए अब जो खुले मोती थे, इकाई जो थे, खुले हुए जो मोती थे, हमने उनको क्या किया, एक माला में पुरो दिए। अब ये भी हो गई एक दहाई की माला। अब कुल मिलाकर कितने हो गए हैं ये, एक दहाई, दो दहाई, तीन दहाई। ये दहाई में लिख दिए हमने 3। अब यहाँ पर खुला मोती एक भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिए सिफर। अब पढ़ेंगे 3 दहाई सिफर 30। इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, 3 दहाई 30, 3 दहाई 30। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपियों में इस तरह से लिख कर रखेंगे 21 to 30। पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 2 times 1 21, 2 times 2 22, 2 times 3 23, 2 times 4 24, 2 times 5 25, 2 times 6 26, 2 times 7 27, 2 times 8 28, 2 times 9 29, 3 times 30। इस तरह से आप अपनी कापियों में एक पेज पर लिख कर रखेंगे। इसी तरीके से आपको इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी लिख कर रखना है। 21 ता 30, दो दहाई 1 21, दो दहाई 2 22, दो दहाई 3 23, दो दहाई 4 24, दो दहाई 5 25, दो दहाई 6 26, दो दहाई 7 27, दो दहाई 8 28, दो दहाई 9 29, तीन दहाई 30। देखिए इस तरह से 21 से 30 आपको लिख कर रखना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।